जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग। आज हूँ आज कौन धन करदेली आज बाबा को जन्मदिन से मामू गोटे फुल आनी बाबा मंदिर जी ये आम गछ फुलटा से आनी बाबा साई बाबा मंदिर जी तो बापा से दिया हम ठाकुर आज फास्ट आज आम फंक्शन बाबा को जन्मदिन स्कूल फंक्शन अच्छी बाकी बाबा जन्मदिन अच्छी आज बर्थडे पार्टी केंद्र हो तो आप रही जानीपर स्पेशल अच्छी ना सिक्रेट क्या कहनी ना सिक्रेट कोई लास्ट को हाँ ये हूँ बर्थडे बॉय जाऊँ मंदिर को जन्मदिन समस्त विश करंतु आज हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा एबे चलले मंदिर और काम अच्छी मंदिर जी काम सारिकी आसबे छुट्टी अच्छन बोली जो ड्रेस पिंधि ना मोर बर्थडे को हाँ मो मामा बाबा के दी जन बर्थडे तो मन मैच ना देना जस्ट टिके आज जन्मदिन बापा आज बापा खाइबा देवे पार्टी देवे है रोसे बंद रोसे आम जी बना टे गिफ्ट पैकिंग करूँ आम संगे रही देख पारे गिफ्ट देखा देखी ना पर देखिए सन्ध्या देखिए हाँ आमको बुझे ना मामन स्कूल आज अच्छे फंक्शन मामन तर स्कूल पलैब मामन तो पलैबू तो आसला केक कटिंग छड़े हाँ रात केक मो सांगे नहीं पलैब आइले केक तैयारी हम टीम केक कहले आप घर स्टीम केक टा किछि नथिबो खाली चलो जी आज बर्थडे कि आमर आईंस टी हबन से मिओ मारू केक आनी तो बहुत परिश्रम कलापर घरे केक बन देखु केकटा केमती कमेंट जनइबे तो केक कटिंग बेले देखा कौन अच्छे आ केक तैयार मामने बहुत साहय कर जो चॉकलेट पकड़ा से चॉकलेट से खाईदे तो देखो केकटा के सुंदर भाव सजे भी सजे मैंने आज बहुत कम देखो केक कटिंग करा सॉरी केक कटिंग केक तैयार आचार दिया आचार भी सुंदर आचार होती आंब आचार मिठा आचार भल पाए बोली मिठा आचार तैयारी कली सकाल पड़ू पूरा रेस्ट ना तो कम चलती पूरा ठंडा हो गले बड़ डबार बस थी बार्डे कि मुझे पूरा व्यस्त सका तो कम से नथिले आसले अवश्य रोसे कराया आज पड़नी कारण आज से तरफ बिरियानी आनी खाई बोली तो से खाଇବା रोसे करा पड़ानी कि अन्य कम गुड़ा सब लगे छतुआ यापर छतुआ तैयारी करी तो सन्धार स्कूल फंक्शन अच्छी मामू स्कूल पलैज केक कटिंग मामू आइले स्कूल हम से लेट कर सरप्राइज तो अच्छी से जाना कि देखा कौन अच्छी
ବଢିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଛତୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ଚକଲେଟ ଗୋଟେ ଆଇଛି ବୋଲି ଆମ ଆଚାର ବନା ସଇଲା, ଏବେ ଛତୁଆ ବନା ହବ। ନା ନା କବାଟ ବୋଧେ ଦିଆ ହେଇନି ନା ତମେ ଦେଇନି। ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଖରାରେ। ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କଣ କହିଲ? ଛତୁଆ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ଛତୁ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କହିବି? ଛତୁଆ ସରିଗଲେ ମୋ ମାମାର ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ନା, କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ସକାଳୁ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେନି, 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ଖାଇବେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସରିଥିବ ସିଆଡେ। ଆଉ ଛତୁଆଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳା ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଗାଈ କୁଣ୍ଡା ପାଣି ପିଲା ଭଳିଆ ଢୋକରେ ପିଇଦେବେ ଯିବେ। ମେହେନ୍ଦି କରି ଫଙ୍କସନ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ସଜବାଜ ପ୍ରବଳ। ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ମେହେନ୍ଦି କରିବ, ଯିବ। ଆଉ ଏମିତି କରିବେନି ଏପଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ମାମୁନୁ ପଳେଇଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ସେ ଆଗରେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ନଥିଲି ଟିକେ ପଳେଇଛି। ତା ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପଳେଇଛି। ଆଉ ସାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଯାଇପାରିଲାନି ବୋଲି। ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସାଇ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସାଇ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଗଲିନି, ମିଶେଇକିନି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ସାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବାଲ୍କୁନି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଯାଇପାରିଲାନି ବୋଲି। ପ୍ରାୟତଃ ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ତା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଦିଦି ନ ଯାଇଥାନ୍ତା ତ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ ତାର କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦିଦି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏଇଆ ଠିକ୍ ହେଲା ଆଉ, ଆମର ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଆଉ।
କରୁଛୁ ବଡ଼ Go. ଓ କେକ୍ ସରୁନି ନା କ'ଣ ଏ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ତ ଭିତରେ ମିଶିଯାଇଛି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ତମେ ସିଏ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲ ପ୍ୟାକିଂ ସେ କରିଦେଲେ ନା ତମେ କରିଥିଲ ତମେ ବି ସାମିଲ ହେଇଗଲ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ତ ଖୋଲିବି ମାମା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଏଇଠି ଅଛି ମାମା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ତ ଅଧା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କଣ କଲି ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଭାଜିଲ କଣ ସେଟା ହେ ହା ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ନା ଆସିବ ସେତିକି ମନ କିଛି ନ ବୁଝେ কলে করবি সুন্দর সুন্দর জিনিস সব আসছে ଭଲ ବଡ଼ିଟା ମିଳିଛି ଆଉ ডিম মারে গিফট বুঝি না ଏଇଠି ଥିବ ଏଇଠି ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଥିବ ପିନ୍ଧିବ ପିନ୍ଧ ସବୁ ପିନ୍ଧିବ ନା ଯା ଆସ ସବୁ ପିନ୍ଧିବ ଯାହା ହେଇଥିବ କ୍ୟାମେରା କେ ଅନଲାଇନ ହଇରାଣ ଏଇଟା କରିବ ସାଇଡ ଏଇଟା ହଉଛି ମାମୁଙ୍କର ଏଟା ସାଇଡ ଏଇଟା ସାଇଡ থ্যাংক ইউ মামা থ্যাংক ইউ ୱେଲକମ୍ মামু ଖୋଲିକି ଦେଖିଲ ତାପରେ ୱେଲକମ୍ ନା ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲ କେମିତି କଲ ଖୋଲ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲ এইপটে বাহারি গেল সাইড এইটা কর আরে বাহ সুন্দর চাবি রিং ଏଇଟା ମାମୁଙ୍କର এটা মামুন দা আমরা লাগতে পড়ছি ଏଇଟା ହାତରେ ପ୍ୟାକିଂ ଘରେ କରୁଛୁ তুমি সেটা করলো হোয়াট ইজ দিস ନା ମୋ ଗିଫ୍ଟ ବାବା ଖୋଲିବେ ଆଉ ମତେ ଶୁଣେଇ ଦିଅ ହଁ ବାବା ମିସ୍ କରିଗଲା ମିସ୍ କରିଗଲା ଏତିକି ଓପନିଂ ହେଲା ଆଉ କୋଡେ ଆଟ ପିନ୍ ସାଇଲେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ ସାଇଲେ ପଡେଲା ମଟା ପିନ୍ ସାଇଲେ ଏଇଟା ଟାଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ନାମ ଦେଇଛି আরে বাহ নাম স্ট্যান্ড ଦେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ ପକେଇ ଭଲ ଲାଗେ ଏଟା ପସନ୍ଦ ହବ ସାକ୍ସେ ୟୁଜ থ্যাংক ইউ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେନି ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଲା ମାମା ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହେଲା পেন পেন ଟିକେ ମାରିଦେଲା এটা কি লিজি ଏଇଟା ମାମାର মামার থ্যাংক ইউ ଲଭ୍ ୟୁ লাভ ইউ ତମେ କହିବା କଥା ନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କଲେ ତମେ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଉନି କାହିଁକି ଏଇଟା କେଇଟି ପ୍ୟାକ୍ ଭଲ କଣ ଶୁଣୁଛି 100 ରେ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ওয়ালেট ଏଇଟା କଣଟା କହିଲ ୱାଲେଟ୍ ওয়ালেট 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 থ্যাংক ইউ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ମୋର ଚଏସ୍ মামার ব্ল্যাক কালার চয়েস ଚଳିବ କିଛି ପଡ଼ିଯିବ ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ এটা হলো ড্রেস ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଲ କ୍ଲୋଜ୍ ପଡ଼ିଗଲି ଆସି ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲି ଭଲ କେମିତି କରିବ
ଘଡି ମାମା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍କର ସାର୍ଟ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେନ ଏଇଟା ଅନୁମାନ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ସକାଳୁ ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ ଦେଖେଇଲାନି ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଶେଷ ହେଇଗଲା सेलिब्रेशन दिए फिर मिलेंगे चलते चलते अगले साल आओ